بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. ما زلنا في الباب السابع، وهو حكم الساحر ومدعي الغيب، ووصلنا إلى فصل في حكم طلب السحر. حكم طلب السحر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali majelis qiraah dan taklif terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di dalam perkara kufur dan keimanan. Kita sampai kepada majelis ke-41, masih di bab ke-7, yaitu hukum tukang sihir dan yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Kita sampai kepada pasal hukum meminta sihir. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يكفر من يذهب إلى ساحر ليتسبب في سحر أحد؟ فأجاب: نعم نعم، الذي يطلب السحر رضي به وأمر به، وهو شريك للساحر والعياذ بالله. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah kafir orang yang pergi ke tukang sihir supaya menjadi penyebab seseorang terkena sihir? Saya menjawab, iya, iya. Orang yang meminta sihir dan ridha dengannya dan memerintahkannya, maka dia syarik atau menyertai tukang sihir di dalam dosanya. Waliyadzubillah. نعم. في الحاشية يقول العلامة ابن باز رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، يعني السحرة والكهان والعرافين ونحوهم من هؤلاء الدجالين. قال: لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه. والمصدق لهم المصدق لهم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كنمنمتهم، يعني تمتمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس. ومن رضي، يقول ابن باز، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. Di dalam Hasyiah berkata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, Rasul SAW telah melarang mendatangi mereka dan meminta kepada mereka serta membenarkan mereka. Dikarenakan di dalam hal tersebut terdapat kemungkaran yang sangat besar dan bahaya yang sangat besar dan akibat-akibat yang sangat merugikan. Dikarenakan mereka para pendusta lagi fajir. Sebagaimana di dalam hadis-hadis tersebut terdapat dalil atas kafirnya dukun dan tukang sihir.
dikarenakan keduanya mengklaim ilmu gaib dan itu adalah kekafiran. Dan dikarenakan keduanya tidaklah bisa sampai kepada tujuan keduanya kecuali dengan berkhidmat kepada jin dan beribadah kepada mereka selain Allah. Yang demikian itu adalah kufur kepada Allah dan syirik dengannya subhanahu wa ta'ala. Dan yang mempercayai mereka di dalam klaim mereka atas perkara gaib, maka menjadi seperti mereka. Dan setiap orang yang mengambil perkara-perkara tersebut dari yang melaksanakannya, maka sungguh Rasulullah SAW telah berlepas diri darinya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dia tunduk terhadap apa yang mereka klaim tentangnya berupa pengobatan seperti qomat kamit mereka dengan tolasim atau mana sabur rasul sih. والله لا أدري لعلها من طرق هؤلاء السحرة. الرصاص نوع من المعادن، وإذا سخن يكون سائلا، فلا أدري لعل هذه طريقة من طريقة السحرة، لا أدري. Taib. Atau tadi dengan mengguyurkan ya rasos ya semacam الرصاص هو المعدن المستعمل في القذائف الذي يستعمل في المسدس وهذه الأسلحة، هو نفسه، لكن لا أدري كيف يستعملونه. timah ya sih. نعم. Timah. Ya. نعم. Mengguyurkan timah dan yang semisalnya. Ya, yang bisa dicairkan. Dan yang semisalnya di antara bentuk-bentuk khurafat yang mereka kerjakan. Maka sesungguhnya perkara ini termasuk kahanah, ya, perdukunan, dan termasuk penipuan terhadap manusia. Dan barang siapa yang telah ridha dengan hal tersebut, maka dia telah membantu mereka atas kebatilan mereka dan kekafiran mereka. Sebagaimana tidak boleh juga bagi salah seorang di antara kaum muslimin datang kepada mereka untuk bertanya kepada mereka nanti dengan siapa dia akan menikahkan anaknya atau kerabatnya. Atau apa yang akan terjadi di antara suami istri dan keluarga keduanya, baik hal yang berkaitan dengan cinta, kemudian penunaian janji, permusuhan, perceraian, dan yang semisalnya. Dikarenakan hal tersebut termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. نعم، وهذا أمر مهم يقع فيه الكثير من الناس، وخاصة النساء، وخاصة الكبار في العمر من النساء، يذهبن إلى هؤلاء السحرة والكهان. فأنا أنصح من يعرف أحدا ابتلي بهذا الشيء من النساء والكبار في العمر أن يرسل هذا المجلس بترجمته إليهم ليسمعونه بعد أن ننتهي منه إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن يهدي به من ضل من الناس. نعم. Jadi yang datang kepada perdukunan ini ya banyak ya di antara manusia yang mendapat ujian dengan perkara tersebut. Ya, dia diuji dengan perkara tersebut, terlebih khusus ya perempuan yang sudah usia besar, usia udah tua ya, yang mungkin dia belum dapat jodoh, ya, kemudian datang ke dukun karena ingin dapat jodoh ya. Maka tadi saya menasihatkan nanti setelah ini diterjemahkan nanti dikirim ya kepada siapapun yang antum ketahui di antara mereka yang istilahnya diuji dengan perkara seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل هناك فرق بين الساحر وبين من يطلب السحر من الساحر؟ فأجاب الشيخ: لا فرق،
لأنه إذا طلبه منه رضي به وأقره حكمه حكم الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من سحر أو سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تكهن أو تكهن له. نعم. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanya, apakah ada perbedaan antara tukang sihir dan pasiennya, maksudnya yang minta dikerjakan sihir untuknya? Apakah ada perbedaan antara tukang sihir dan antara orang yang meminta sihir atau pasien dari tukang sihir? Saya menjawab, tidak ada bedanya, dikarenakan dia apabila meminta sihir tersebut darinya, dia ridho dengannya dan mengakuinya. Maka hukumnya hukum tukang sihir itu sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, laisa minna man sahara au suhiralah. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang mempraktekkan sihir atau dipraktekkan sihir untuknya. Dia meminta tukang sihir untuk mempraktekkan untuknya. Rasul SAW berlepas diri darinya. Ya, kemudian dalam lafaz selanjutnya, au takahana au tukuhina lahu. Atau dia melakukan praktek perdukunan atau dipraktekkan perdukunan untuknya. نعم. في الحاشية أخرج البزار والطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا، يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح، رجال صحيح البخاري، إلا إسحاق بن الربيع وهو أيضا ثقة، يعني هذا الراوي ثقة. نعم. Di dalam hasyiah, hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Bazzar, kemudian At-Tabrani dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu. Lafadznya, laisa minna man tatayyara au tutayyara lah. Bukanlah bagian dari kami atau bukanlah bagian dari golongan kami orang yang melakukan tatoyur atau dilakukan tatoyur untuknya, atau orang yang melakukan praktek perdukunan atau dipraktekkan perdukunan untuknya, atau orang yang melakukan sihir atau dipraktekkan sihir untuknya. Dan barang siapa yang mengikat suatu ikatan, ini antara praktek sihir dan sihir dengan uqad, dengan bukul. Dan barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia percaya atas apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan hadis ini, ya, para rijalnya, para rawinya, ya, merupakan rijal kitab sahih, ya, kecuali Ishaq bin Ar-Rabi, dan dia juga seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل من يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يعمل سحرا لشخص يكون هذا الرجل الذي قد أتى إلى هذا الساحر كافرا؟ فأجاب الشيخ: نعم، لأنه رضي بالسحر وأمر به فصار حكمه حكم الساحر. نعم. Salah Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang pergi ke tukang sihir dan minta darinya supaya dipraktekkan sebuah sihir untuk mengerjai seseorang, orang tersebut, ya, yang datang kepada tukang sihir, apakah dia kafir? Saya menjawab, iya. Dikarenakan dia ridha dengan sihir, ya, dan dia memerintahkannya, sehingga hukumnya seperti hukum tukang sihir itu sendiri. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل يكفر الإنسان إذا ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يسحر فلانا؟ يعني ليس السحر له، ولكن يسحر أحدا، يعني يريد أن يؤذي أحدا والعياذ بالله. فأجاب: نعم، أي نعم، لأنه رضي بالسحر وأقره فيكفر بذلك والعياذ بالله. وأيضا مع كفره يضر الناس ويعتدي عليهم. نعم. فسأل الملقي: وكذلك يقول
ما الحكم إذا طلب الإنسان من إنسان آخر أن يذهب إلى ساحر ليسحر فلانا؟ فأجاب الشيخ كذلك، كلهم سواء، كلهم شركة شر، كلهم مجتمعون على هذا الشر والكفر. نعم. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah seseorang menjadi kafir apabila datang ke tukang sihir dan dia minta darinya supaya mensihir si fulan? Saya menjawab, na'am, ya. Dikarenakan dia ridha dengan sihir dan mengakuinya, sehingga dia kafir disebabkan hal tersebut. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Demikian juga di samping dia kufur, dia memadorotkan orang dan dia bertindak berlaku yang tidak terhadap mereka, yaitu apa? Mendolimi mereka. Ya. Nah, نعم. فسأل الملقي سؤالا آخر. nah. Kemudian si yang melemparkan pertanyaan tersebut bertanya lagi. Ya. Demikian dia mengatakan, ya, apa hukum apabila seseorang meminta dari orang yang lain supaya orang tersebut pergi ke tukang sihir untuk mensihir si fulan? Artinya si fulan ini, orang ini tidak meminta langsung kepada tukang sihir, tapi dia minta ke orang lain supaya orang lain yang pergi tukang sihir. Ya. Nah, saya mengatakan demikian juga semuanya hukumnya sama. Semuanya ikut serta dalam keburukan tersebut. نعم. وسئل الشيخ صالح حفظه الله، هل كل من ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يعقد له سحرا هل يكون بهذا الطلب قد كفر كفرا أكبر؟ فأجاب الشيخ أي نعم، لأنه رضي بالسحر وأمر به وأقره. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah setiap orang yang pergi kepada tukang sihir dan minta darinya supaya diikatkan untuknya sihir, apakah dengan permintaan tersebut dia menjadi telah kafir dengan kafir akbar, kufur besar? Saya menjawab, na'am, ya. Dikarenakan dia ridha dengan sihir dan memerintahkannya dan mengakuinya. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله، ما حكم الصلاة خلف من أتى بمشعوذ؟ مشعوذ يعني قد يحتمل أن يكون ساحرا، كاهنا، عرافا، بمشعوذ في بيته ليكشف له عن سحر وقام بتصديقه. فأجاب الشيخ، إن كان هذا مستمرا عليه أنه يأتي بالسحرة فلا يصلى خلفه. أما إن كان أخطأ مرة واحدة وعمل هذا مرة واحدة وانتهى عن ذلك فلا يؤثر على صلاته بهم، يصلي بهم. الشيخ يقصد هنا أنه فعله مرة واحدة وتركه وتاب منه، تركه وتاب منه. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum sholat di belakang orang yang datang kepada musawwid? Musawwid ini semacam dukun, tukang sihir, dan yang semisalnya. Ya, supaya dia membukakan untuknya, ya, tentang sihir dan, ya, dia membenarkannya. Ya, dan dia membenarkannya. Saya menjawab, kalau dia terus-terusan melakukan hal tersebut, dia datang kepada tukang sihir, maka jangan sholat di belakangnya. Namun apabila dia keliru satu kali dan melakukan hal tersebut satu kali, kemudian dia tobat, ya, intaham, selesai dari hal tersebut, ya, artinya dia menyesal tobat, ya, cuman sekali dia pernah datang, pernah keliru, ya, maka itu tidak mempengaruhi sholat mereka, sholatnya. Ya, jadi fala yathir ala sholati bihim, jadi tidak mempengaruhi sholat makmum di belakangnya, ya. Maka boleh sholat di belakang mereka. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، إذا سحر شخص فأردت حل السحر عنه، ذهبت للساحر وقلت له أين السحر؟ فأعلمني في مكانه، فهل هذا الفعل جائز؟ فأجاب الشيخ، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. وهذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى
كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ya, ditanya, apabila ya, seseorang kena sihir, kemudian aku ingin melepaskan sihir darinya, kemudian aku pergi kepada tukang sihir dan aku bertanya kepadanya, di mana sihirnya? Ya, kemudian dia memberitahu kepadaku tempat tersebut. Apakah perbuatan tersebut boleh? Ya. Saya menjawab, barang siapa yang datang ke dukun, ya, kemudian dia mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tidak boleh hal tersebut. Ya. هل تسمعني أستاذ؟ طيب الآن عاد الصوت. نعم، حصلت عندي مشكلة في الشبكة، الآن رجعت الشبكة الحمد لله. تسمعني الآن؟ نعم نعم. طيب تفضل. Nah, tadi ya saya ulang lagi terjemahan dari pertanyaan tadi ya. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apabila seseorang kena sihir, kemudian aku ingin membuka sihir darinya, ya, melepaskan sihir darinya. Aku pergi kepada tukang sihir dan berkata kepadanya, di mana sihirnya? Nah, kemudian tukang sihir tersebut memberitahu kepadaku tempatnya. Apakah perbuatan tersebut boleh? Saya menjawab, barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hal tersebut yang tidak boleh. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله ما يزعم به البعض الذين يحلون السحر بأنهم يستقدمون جن من المسلمين ويأخذون على ذلك مبالغ كبيرة، ما صحة هذا؟ فأجاب هذا باطل، ولا يجوز الاستعانة بالجن بحال من الأحوال لأن هذا شرك. إذا استعان بالجن فقد أشرك بالله، والواجب أن يستعين بالله عز وجل وأن يتعالج بما شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالغائبين ولا الاستعانة بالأموات، وإنما يستعان بالحي الحاضر القادر على نفع من يطلب منه النفع بالعلاج، كما في قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يجوز الاستعانة والاستغاثة بالشخص الحاضر القادر على ما يطلب منه مع اعتقاد أن ذلك ينفع ويضر، مع اعتقاد أن الذي ينفع ويضر هو الله، وإنما هذا هو سبب فقط، سبب من الأسباب. الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذا سبب من الأسباب المباحة. إذن مناط كفر هذا الشخص المستعين بالجن هو أنه استعان بغائب غير حاضر. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa yang diklaim oleh sebagian orang yang mereka mengobati sihir, yang melepaskan sihir, yaitu mereka menggunakan jin dari kalangan muslimin dan mereka mengambil atas hal tersebut biaya yang sangat besar. Apakah benar praktek seperti ini? Saya menjawab, ini batil. Tidak boleh beristianah dengan jin apapun kondisinya. Dikarenakan ini syirik. Apabila dia beristianah minta pertolongan dengan jin, maka dia telah menyekutukan Allah. Yang wajib adalah meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya dia berobat dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh beristianah minta pertolongan dengan jin.
dan tidak boleh beristi'anah dengan makhluk-makhluk gaib. Tidak boleh beristi'anah dengan orang-orang yang sudah mati. Dibolehkan beristi'anah dengan yang masih hidup, yang hadir, yang mampu untuk memberikan manfaat dari yang minta darinya manfaat dengan pengobatan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam kisah Musa alaihissalam, alaihi salatu wassalam, fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwi. Kemudian orang yang merupakan dari kaum Musa, dari kelompok Musa, minta ighathah, ya, minta penyelamatan darinya atas orang yang merupakan dari musuhnya. Surat Al-Qasas ayat 15. Tidak boleh beristi'anah dan beristighatsah, ya, dibolehkan beristi'anah dan beristighatsah dengan seseorang yang hadir mampu atas apa yang diminta darinya, disertai dengan keyakinan yang memberikan manfaat dan madarat itu Allah. Tapi itu hanya sekedar sebab saja. Sebab di antara sebab-sebab. Nah, beristi'anah dengan yang masih hidup dan hadir di dalam perkara yang dia mampu ini merupakan sebab di antara sebab-sebab yang dibolehkan. Dan dengan demikian manat kekufuran, artinya apa? Ilah kufurnya beristi'anah dengan jin adalah dikarenakan dia beristi'anah dengan makhluk gaib. نعم، وهذا قد يحصل، وهذا من تلبيس الشيطان، من تلبيس الشياطين على بني آدم. وقد قال لي أحد الإخوة من الموحدين، وكان قبل ذلك قبل سنين ابتلي بالانتساب للطرق الصوفية الخرافية قبل سنين، وطلبوا منه أن يعتزل ويجلس في خلوة، فحصل له مس شيطاني. وهؤلاء أكثرهم الصوفية يعني يجلسون في هذه الخلوة حتى يحصل لهم مس والعياذ بالله، فيظنون أن هذا كرامة، فحصل له مس وابتلي ابتلاء شديدا. بعد ذلك تاب إلى الله وتعلم التوحيد، لكن بقي هذا الشيطان معه، نسأل الله العافية. فقال لي قبل أشهر، اتصل بي وقال لي أن هذا الشيطان ما زال موجودا معه ويتكلم معه، وقال له: أنت ينبغي عليك أن تعمل بالرقية وتساعد المسلمين. وقال له هذا الشيطان: أنا سأساعدك وأنا مسلم، وأطلب مني ما تريده وأنا سأساعدك في الرقية وإيجاد السحر وأشياء من هذا القبيل. فسألني قال لي: ما حكم ذلك؟ قلت له: يا أخي سبحان الله، هؤلاء الجن يكذبون، أنت كيف تصدقه؟ هو لو كان مسلما، لو كان هذا مسلما صالحا، هل المسلم يؤذي المسلم ويدخل فيه ويفعل ما فعله لك؟ هذا شيطان لا يصدق. وبينت له الحكم الشرعي، قلت له: إن استعنت به فقد تكفر، تخرج من الإسلام، لأنك استعنت بغائب، تشرك بالله العظيم سبحان الله، نسأل الله العافية. فهذه قد تحصل، نعم. ويعني ينبغي أن يحذر من الرقاة الذين يستخدمون هذه الطرق، وهي الاستعانة بالجن بحجة أنهم مسلمون. نعم. Jadi beberapa bulan yang lalu saya tadi punya teman orang ahli tauhid yang sebelumnya orang sufi. Ya, dia pernah melakukan khalwah. Sampai dia kesurupan jin. Ya, sampai dia kesurupan jin. Kemudian dia taubat, namun setannya masih nempel di dirinya. Dan dia ingin diruqyah. Namun si setan tersebut, ya, si jin tersebut menawarkan bantuan kepadanya.
kemudian bertanya, ya, apakah boleh nggak? Saya menjawab nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu melakukannya berarti minta kepada yang gaib, ini bisa menyebabkan kufur. Ya. Jadi, tidak boleh yang minta isti'anah dengan jin. Maka jangan tertipu dengan para ahli ruqyah yang minta bantuan dengan jin. Nah, نعم. في الحاشية يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه السحر والشعوذة، يقول: لا يستعان بالجان، لا المسلم منهم ولا الذي يقول إنه مسلم، لأنه قد يقول مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس، وهذا الذي حصل لهذا الأخ سبحان الله. يقول الشيخ: فيسد هذا الباب من أصله، أو يسد هذا الباب من أصله، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولو قالوا إنهم مسلمون، لأن هذا يفتح الباب. والاستعانة بالغائب لا تجوز، سواء كان جنيا أو غير جني، وسواء كان مسلما أو غير مسلم، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما قال تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا حاضر ويقدر على الإغاثة، فلا مانع من هذا في الأمور العادية. انتهى كلامه. di dalam hasyiah, Al-Alamah Shalih Fauzan hafizahullah berkata di dalam kitab As-Sihir wa Sya'wadzah, ya, tidak boleh, ya, meminta pertolongan dengan jin. Ya, jin tidak boleh dimintai pertolongan. Baik dia jin muslim atau tidak pula jin yang mengatakan dia muslim, mengaku muslim. Dikarenakan bisa jadi dia mengatakan muslim padahal dia dusta. Ya. Dengan apa, min ajli an yatadakhal mal its. Ya. Tujuannya untuk supaya mencampuri urusan manusia, masuk pada manusia. Kemudian maka pintu tersebut harus ditutup rapat-rapat dari dasarnya. Tidak boleh beristi'anah dengan jin walaupun mereka mengatakan mereka muslim. Dikarenakan ini membuka pintu, membuka celah. Beristi'anah dengan yang gaib tidak boleh, baik dia jin ataupun selain jin. Ya, baik dia muslim atau selain muslim. Ya, jadi yang dimintai pertolongan adalah yang hadir, yang mampu untuk memberikan pertolongan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Musa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Musa, maka orang yang merupakan bagian dari kelompoknya meminta ighatsah, meminta penyelamatan dari orang yang merupakan bagian dari musuhnya. Maka Nabi Musa di sini hadir mampu untuk memberikan penyelamatan. Maka tidak terlarang dari hal tersebut di dalam perkara-perkara yang sifatnya adi, sifatnya adat, ya, kebiasaan. Nah, perkara-perkara yang نعم biasa. نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في مجلة الدعوة، قال: لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم، بل يسأل الأطباء المعروفين. وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون. ولو تمثلوا لك. ما معنى تمثلوا لك؟ يعني تكلموا، إما أنهم يتكلمون وإما أنهم يظهرون بصور رجال أو بصور حيوانات. الجني لا يظهر بصورته الحقيقية، هذا ينبغي أن يعلم، إنما يتمثلون بكلام يسمع أو صور لحيوانات كالأفاعي والكلاب ونحوها، أو يأتي بصورة رجل. نعم. قال: ولو تمثلوا لك، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس. وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله.
Berkata Al-Allamah bin Baz rahimahullah di dalam majalah dakwah, ya, tidak selayaknya bagi orang yang sakit meminta atau menggunakan jin di dalam pengobatan, dan tidak pula meminta kepada mereka. Hendaknya dia meminta kepada para dokter yang dikenal. Adapun bersandar kepada jin maka jangan, dikarenakan ini merupakan jalan menuju peribadatan terhadap mereka dan membenarkan mereka. Dikarenakan di dalam jin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang ahli bid'ah. Kamu tidak tahu kondisi mereka, ya. Di kondisi mereka tidak diketahui, maka tidak selayaknya bersandar kepada mereka dan meminta kepada mereka. Walaupun jin tersebut menampakkan diri tamatsalu, ya, baik menampakkan wujud manusia, hewan, atau yang semisalnya. Nah, hendaknya kamu bertanya kepada ahli ilmu, dokter dari kalangan manusia. Dan Allah Ta'ala telah mencela musyrikin dengan firman-Nya Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu sekelompok manusia meminta perlindungan dengan sekelompok dari kalangan jin, maka fazaduhum rahaqa, maka mereka menambah bagi mereka, ya, dosa atau kesombongan. Dikarenakan ini merupakan wasilah untuk memiliki keyakinan tentang mereka dan kesyirikan. Dan ini wasilah untuk merupakan wasilah untuk meminta manfaat dari mereka dan beristi'anah dengan mereka, dan meminta manfaat dari mereka dan beristi'anah dengan mereka, semuanya adalah syirik. Nah, نعم. حكم الكاهن والعراف والمنجم ومن أتى إليهم. نعم. hukum dukun, tukang ramal, dan ahli nujum, ya, ahli perbintangan, dan barang siapa yang, dan hukum orang yang datang kepada mereka. نعم. في الحاشية سئل علامة صالح الفوزان حفظه الله: السحر والكهانة والتنجيم والعرافة، هذه 4 أشياء سيبين معانيها الشيخ. يقول، وهنا سئل يعني عن هذه الأشياء هل بينها اختلاف في المعنى وهل هي سواء في الحكم؟ فأجاب الشيخ: السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يعملها السحرة بقصد التأثير على الناس بالقتل أو الأمراض أو التفريق بين الزوجين، وهو كفر وعمل خبيث ومرض اجتماعي شنيع يجب استئصاله وإزالته إراحة للمسلمين من شره. والكهانة ادعاء علم الغيب بواسطة استخدام الجن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس، يظنون المخبر بذلك عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان. قال الشيخ: ولا يجوز الذهاب إلى الكهان. قال البغوي: والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، يعني الشيء الضائع. وقيل هو الكاهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو من أعمال الجاهلية، وهو شرك أكبر إذا اعتقد أن النجوم تتصرف في الكون. انتهى كلام الشيخ صالح مختصرا من موقعه الرسمي. نعم. Di dalam Hasyiyah, Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya sihir, kihanah, dan tanjim serta arafah. Sihir, al-kihanah, dan tanjim, dan al-arafah, apakah di antaranya ada perbedaan secara makna? Apakah dia sama di dalam hukumnya?
Saya menjawab, sihir ini merupakan ibarat dari jimat-jimat, jampe-jampe, ikatan-ikatan yang dipraktekkan para tukang sihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada manusia, baik pengaruh yang diinginkan adalah berupa pembunuhan, mematikan, atau penyakit, atau berbagai penyakit, atau menceraikan antara pasangan suami istri. Dan ini merupakan kekafiran dan amalan yang busuk. Dan ini penyakit masyarakat yang sangat jelek. Wajib untuk diberantas dan dihilangkan. Untuk membuat kaum muslimin istirahat dari keburukannya. Sedangkan al-kihanah itu mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib dengan cara menggunakan jin. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam kitab Fathul Majid, ya, kebanyakan apa yang terjerumus, ya, di tengah-tengah umat ini, yaitu apa yang, ya, dikabarkan dengannya oleh jin, ya, kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di bumi, ya, di antara kabar-kabar tersebut. Sehingga orang yang jahil menganggap itu kasyaf, ya, dan karamah. Ini kasyaf ini istilah dalam sufi, ya, disebut kasyaf, ya, dibukakannya tabir dan dianggap itu adalah sebagai karamah. Dan sungguh kebanyakan manusia tertipu dengan hal tersebut. Nah, mereka menganggap yang mengabarkan hal tersebut dari jin itu sebagai wali Allah. Padahal hakikatnya dia adalah wali-wali syaitan. Dan tidak dibolehkan pergi kepada dukun. Berkata Al-Baghawi, Al-Arraf, dia adalah yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan muqaddimat, ya, dengan apa, ciri-ciri, ya. Baik. Yang dia berdalil dengan apa, indikasi-indikasi tersebut, ya, dengan muqaddimat tersebut, ya. Dia berdalil dengannya atas barang yang dicuri atau tempat barang yang hilang. Jadi yang menggunakan media tertentu untuk mengetahui barang yang hilang, ya, atau barang yang dicuri. Ada yang mengatakan ini adalah makna kahin, makna dukun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Arraf ini nama bagi dukun dan ahli astrologi, ahli perbintangan, dan ramal, tukang ramal, warramal, dan yang semisal mereka di antara yang berbicara tentang mengetahui urusan-urusan dengan cara-cara seperti itu. Sedangkan At-Tanjim adalah berdalil dengan kondisi perbintangan, ya, berdalil dengan kondisi perbintangan atas kejadian-kejadian bumi. Artinya apa? Dia melihat rasi bintang, kemudian mengambil kesimpulan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi ini yang disebut dengan ilmu astrologi. Ya, ini adalah ilmu astrologi. Ini adalah warisan apa? Paganisme Yunani. Ini warisan paganisme Yunani, ya. Apa, zodiak dan yang semisalnya. Dan ini termasuk amalan-amalan jahiliyah, dan ini syirik akbar apabila dia meyakini bahwasannya bintang sebagai pengatur alam semesta. Ya, selesai kalam Syekh Fauzan secara ringkas dari situs resmi yang dimiliki oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. نعم، وأود أن أضيف لهذه الأشياء وهذه الأمور، هذه يعني السحر والكهانة والعرافة
والتنجيم. هذه هي أصول هذه الأمور الوثنية الشركية والدجل والخرافات، وهذه أسماؤها الأصلية. نعم، لكن اليوم قد ظهرت بصور جديدة وأسماء حديثة، ولبسها أصحابها لباسا إسلاميا، فأظهروها على أنها أشياء من الإسلام، وانتشرت كالنار في الهشيم في بلاد العرب. أنا لا أدري هل انتشرت في إندونيسيا أم لا، لكن هذه انتشرت اليوم أمور عظيمة وخطيرة جدا في بلاد العرب، وهي سحر وكهانة وعرافة وكفر بالله عز وجل وتنجيم، لكن بأسماء أخرى، منها العلاج بالطاقة. العلاج بالطاقة، وهذا سحر وكفر بالله عز وجل. ومنها التاروت، لكن لبسوه صفة إسلامية أو لباس إسلامي. ومنها المديتيشن، التأمل، وهذه أصلا عبادة للهندوس والبوذيين، مديتيشن، ولكن أيضا لبسوها لباسا إسلاميا. وأيضا شيء اسمه العلاج بالشاكرات، أنا لا أدري ما هي، لكن بعدما بحثت عنها وجدت أنها نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، وأيضا انتشرت في البلاد الإسلامية. وهذه أمور عظيمة وخطيرة جدا. وقد قبض على امرأة في مصر كانت تتعالج بالطاقة مع مدرب علاج بالطاقة، ودخلت معه في مجموعته، لا أدري في الواتساب أو أين. فهذا الخبيث سحرهم، وهي متزوجة من رجل مصري وتسكن في مصر، امرأة تونسية، ولها طفلة، فسحرها وجعلها أن تقتل ابنتها، نحرتها بالسكين، ثم صارت تطعن نفسها لتقتل نفسها. فوصل زوجها إلى المنزل ورآها تفعل ذلك، ووجد ابنته مقتولة مذبوحة، فأخذها إلى المستشفى، وبعد ذلك أخذوها إلى شرطة. ففي المحكمة في محاكمتها قالت: إني كنت أتعالج بالطاقة مع مدرب علاج بالطاقة، وكان يخبرنا من بعيد، يعني ليس معهم، هو في دولة أخرى، يخبرهم عن طريق السحر، لا أدري كيف. قالت: كان يجبرنا على فعل أشياء أسمع صوته وأطبق ما يريده مني. فأجبرها على قتل ابنتها وخدعها، قالت: خدعني وقال أن يوم القيامة سيقوم وأنت وابنتك ستكونان من الناجين، فاقتل ابنتك واقتلي نفسك بعد ذلك، ثم ستقوم بعد ذلك الساعة. إذا لبس هذا الكفر والشرك والسحر لباسا دينيا إسلاميا، وفعل ذلك، قتلت ابنتها وهي في السجن واعترفت، والآن تنصح الجميع بالابتعاد عن هذه الأشياء: العلاج بالطاقة، دورات الشاكرات، كروت التاروت، وغيرها من هذه الأمور التي انتشرت اليوم والعياذ بالله. فهذه الأمور تجتنب بشيئين: الأول بالدعاء وسؤال الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، والثاني بتعلم العلم الشرعي، وخاصة علم التوحيد، علم العقيدة.
الذي لا توحيد له يضيع في هذه الأشياء والعياذ بالله، يذهب ويضيع ويصدق كل دجال وساحر وكافر. فالأمر عظيم، ويجب أن يحذر من هؤلاء ومن دوراتهم. نعم. Taib, Syekh akan menambahkan pembahasan tadi nama asli ya, warisan paganisme musyrikin, Arafah, Kihana, sihir, kan, Tanjim, itu nama asli ya. Namun sekarang ada yang menyebarkannya ya dengan talbis, dengan penipuan, bahkan ya, dengan nama-nama Islami, padahal hakikatnya hal-hal tersebut. Ya, misalkan ada yang tadi disebut dengan ilmu tokoh. Ilmu tokoh ini ilmu yang istilahnya mengandalkan kekuatan tertentu. Ya. Ilmu tokoh ya ini bimana sugesti ya, Syekh. نعم، مصطلح. يقولون نعم، العلاج بالطاقة، يقولون الإنسان له طاقة باطنية ويستطيع من خلالها أن يعالج نفسه من الأمراض الحسية والروحية، وهذا تلبس شيطاني والعياذ بالله، كله من السحر. وكذلك التنويم المغناطيسي، نعم. Jadi ilmu tokoh tadi ya, jadi ilmu yang mereka klaim bahwasanya manusia punya kekuatan sendiri. Ya, punya kekuatan sendiri yang dengan kekuatan tersebut ya, dia bisa mengobati baik penyakit lahir maupun batin ya. Atau kekuatan sugesti. Ya, kekuatan sugesti. Ya, padahal itu hakikatnya menggunakan sihir. Ya, hakikatnya menggunakan sihir. Atau ada yang dengan meditasi. Ada yang dengan meditasi ya. Itu adalah bentuk ibadahnya orang-orang Hindus ya, meditasi, yoga dan yang semisalnya. Ya. Ada yang dengan mana tarut ya Syekh, tarut. تاروت نوع من أنواع السحر، وهذا موجود في الدول الآسيوية، الهند وهذه البلاد عندهم سحر التاروت، نوع من أنواع السحر. Ya, kemudian ada dengan sihir tarut. Ya, ini banyak tersebar di wilayah India dan ya, mungkin di kita. Ya, dan tadi ada kejadian ya, perempuan Tunisia ya, dia mengikuti pelatihan dari ilmu tokoh ya, sampai dia terkena sihir. Nah, dibisiki oleh mudaribnya dari jauh melalui cara sihir untuk membunuh anak perempuannya dan dirinya sendiri dengan alasan nanti dia dan anaknya akan dibangkitkan di hari kiamat dan termasuk orang yang selamat. Ya, ya sampai kepada seperti itu. Ya, sampai kepada seperti itu. Jadi ya, dia dipengaruhi oleh mudaribnya, oleh coachnya, ya, oleh coach. Ya, padahal itu ilmu sihir. Nah, itu نعم، biasanya تفضل. yang dilakukan oleh para motivator ya, motivator yang mengajarkan hal tersebut. نعم، أستاذ جعفر صالح لعل لديه مداخلة. تفضل أستاذ. نعم يا شيخ، علم الطاقة نعم. الآن معروف يعني لدى عمال يعني يسوون لهم كتدريب ويعتمدون على ما يسمون بعلم الطاقة. هذا بالإندونيسيا kekuatan pikiran alam bawah sadar Syekh. طيب لو تفضلتم أن تنصحوا الإخوة هنا والحاضرين بالتحذير من هذا الشيء في بلدكم، لأني لا أعرفه في بلدكم. نعم يا تفضل شيخ. أستاذ. بلغتكم. تفضل. Nah, iya. Jadi ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah sudah menyinggung persoalan kekuatan pikiran alam bawah sadar itu kan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud ya. Dan sayangnya di negara kita ini
persoalan kekuatan pikiran alam bawah sadar itu dia sudah masuk ke dalam bagian cabang dari ilmu kedokteran, psikologi. Nah, ini jarang difahami oleh banyak orang bahwa sebenarnya mengandalkan kekuatan pikiran alam bawah sadar ini bukan hanya sekedar seperti yang tadi dia masuk ke dalam kategori sihir, tapi juga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam perkara rububiyah. Karena dia nanti akan mengarah kepada meyakini bahwa kekuatan pikiran alam bawah sadar itu memiliki kendali terhadap keinginan-keinginannya tanpa ketergantungan atau bahkan sampai berlepas sama sekali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala gitu. ثم يا شيخ بالنسبة إلى ما ذكر الشيخ هناك أو ما ذكرت عنه آنفا نعم. قلت تنويم تنويم مغناطيسم هكذا يا شيخ؟ نعم hypnosis نعم. أيوة كثير من الإخوة يعني ينكرون أن هذا من السحر يا شيخ. هذا لا شك في أنه من السحر، لا شك في أنه من السحر. Ya, hipnotis itu ikhwan itu termasuk dari sihir, tidak dilakukan lagi bahwa itu termasuk dari sihir. Barakallahu fik ya Syekh. وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، جزاك الله خيرا ونفع بك أستاذ. نعم. طيب، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت، إلى أن قال حفظه الله: الرابع من ادعى علم الغيب وهو الكاهن. الطواغيت كهان، كما يقول بعض السلف: كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب، منهم واحد يعني كاهن. قال: فالكهان طواغيت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فقد يطلعه الله على بعض المغيبات، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الرسل، يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله، وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول الذي علم شيئا من الغيب لا يعلمه أصلا، وإنما علمه باطلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. أما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة، ولكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة استراق السمع. بواسطة استراق السمع، يعني يذهب الشياطين إلى السماء الدنيا ويحاولون الحصول على بعض الأخبار مما يسمعونه من الملأ الأعلى، فإذا نزل يلحقه الشهاب فيقتله، فإن نجا منه أوصل خبرا إلى الكاهن فيأخذه الكاهن ويكذب معه 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدقه الناس. نعم. نعم. Baik. Berkata Saleh Fauzan hafizahullah, ya, tawagid, togo-togo itu banyak. Ya, yang menjadi pentolannya ada 5. Ruusnya ada 5. Pertama iblis la'anahullah. Kedua yang diibadahi dan dia ridha dengan ibadah tersebut, yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Ketiga yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang ngaku-ngaku memiliki ilmu gaib.
Kelima, orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu adalah para ru'us tawaghit, ya, para pembesar-pembesar togut. Ya. Sampai Syekh Hafizahullah mengatakan yang keempat tadi, ya, manidda'a ilmul ghaib, orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, yaitu dia kahin, dukun. Ya. At-tawaghit itu kuhan, para togut itu para dukun. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, karena tangzilu alaihim asyayatin. Dahulu setan-setan datang kepada mereka, ya, turun kepada mereka, ya, di setiap, ya, perkampungan di antara perkampungan Arab, ya, ada salah satu dari mereka, ya. Maka para dukun itu adalah para togut. Mengapa? Ya. Dikarenakan mereka ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang itu merupakan perkara yang sifatnya khusus hanya bagi Allah Ta'ala saja. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib kepada seorang pun. Illa man irtada min rasul. Kecuali kepada orang yang diridhoi dari Rasul. Nah, maka bisa jadi Allah tadi menampakkan, ya, kepada sebagian, ya, maksudnya kepada Rasul tadi, hal-hal gaib untuk kemaslahatan dakwah ilallah. Dan ini menjadi mukjizat baginya. Dan menjadi dalil atas kebenarannya. Untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Karena apa? Ya, sesungguhnya perkara gaib tidak ada yang tahu pada dasarnya kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan Rasul yang mengetahui suatu perkara di antara perkara gaib pada dasarnya tidak tahu. Ya, pada dasarnya tidak tahu. Hanya saja Allah yang memberitahu, ya, kepadanya. Jadi pengetahuan Rasul terhadap perkara gaib karena Allah memberitahu, menampakkan kepadanya hal tersebut. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Allah mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan kepada seorang pun atas ilmu gaibnya kecuali yang diridhai dari Rasul. Adapun para dukun, para setan, mereka adalah para kadzabah, para tukang bohong. Lakin yahsuluna ala syai'in minal ghaib biwasati istiraqis sam'. Akan tetapi terkadang mereka berhasil mendapatkan informasi tentang perkara gaib dengan cara mencuri dengar berita langit. Dengan cara mencuri dengar berita langit. Jadi mereka naik ke langit, ya, saling satu bahu membahu, kerjasama di antara para jin untuk mendengar berita langit yang Allah sampaikan kepada malaikat. Nah. نعم. الحاشية أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال ابن حجر في فتح الباري قال جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد. هذه أحياء من أحياء العرب. في جهينة واحد يعني كاهن، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال سألت جابر ابن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد وفي هلال يعني في حي هلال واحد. نعم. Di dalam hasyiah, karena tanzil alaihim syayatin, itu hasyiahnya. Riwayat asar tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia ditanya tentang tawagit. Dia menjawab mereka adalah para dukun yang datang kepada setan-setan. Yang datang
yang setan-setan datang kepada mereka. Jadi mereka adalah para dukun yang didatangi oleh para syaitan. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan berkata Jabir, ya, dahulu para togut adalah ya, orang-orang yang manusia ingin mencari keadilan kepadanya, ingin memutuskan hukum kepadanya. Ya, di wilayah Juhaina atau di perkampungan Juhaina ada satu, di perkampungan Aslam ada satu, di setiap perkampungan atau setiap komplek lah mungkin ya, semisal gitu, ada dukun di mana setan datang kepada mereka. Jadi para dukun itu adalah setan di mana datang kepada mereka. Asar tersebut disambungkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Wahab ibn Munabbih. Ya, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang para togut. Kemudian dia menyebutkan semisalnya dan memberikan tambahan, di perkampungan Hilal ada satu. Intaha. Nah. نعم، هؤلاء الكهان كانوا موجودين في أحياء العرب قديما وإلى وقت قريب، والآن ازدادت الكهانة ووصلت إلى عوام المسلمين أكثر مما كانت عليه في العصور المتقدمة، وذلك عبر الإنترنت، عبر الشبكة. وكما بلغنا أن هذه الطرق الجديدة التي ذكرناها لكم كالعلاج بالطاقة والتنويم المغناطيسي وغيرها والتاروت، هذه لبست لباسا إسلاميا ويسمون أنفسهم مدربين، ومجالسهم تكون عبر الشبكة أونلاين. وقد افتتن خلق كثير بهؤلاء الكفرة الفجرة، فاليوم فتنة هؤلاء أعظم من فتنتهم في العصور المتقدمة، فليحذر منهم. نعم. Nah, jadi sekarang tadi apa yang mempraktekkan ya, hal-hal tersebut ya, para tukang sihir, dukun dan yang semisalnya, ya, dengan apa fitnah mereka di zaman sekarang lebih besar. Mereka muncul di internet dengan nama-nama yang lain, ya, menggunakan nama-nama yang lain tadi, misalkan apa ilmu tokoh, jadi apa kekuatan alam bawah sadar, ya, ilmu kekuatan alam bawah sadar. Ya, di antara apa bentuk praktek mereka misalkan ketika kita ingin sesuatu, cukup kita membayangkan sesuatu tersebut, ya, dan memanggil-manggil sesuatu tersebut, ya, nanti kita akan dapat. Itu di antara praktek yang mereka lakukan. Kemudian tadi ilmu hipnotis, ya. Kemudian tadi sihir tarut, yang nggak tahu yang seperti apa sihir tarut. Ya, namun disayangkan ya, mereka menamai dengan nama yang lain, menyamarkan hal tersebut. Ya, mereka menyebut dirinya sebagai coach, ya, sebagai coach pelatih, ya, hal-hal tersebut, dan biasanya mereka laku, ya. Biasanya mereka laku, banyak orang terfitnah dengan hal-hal tersebut. Nah. نعم، ولديهم مجالس في التليجرام وفي الواتساب، حلقات في الواتساب والتليجرام وعبر برامج أخرى، ولديهم محاضرات في اليوتيوب ويشاهدونها الملايين، فوصلوا إلى عدد كبير من الناس لم يستطع الكهان المتقدمون أن يصلوا إليه في ذلك الزمان. اليوم يصلون بضغطة واحدة إلى ملايين الناس والعياذ بالله. Jadi pengaruh mereka sangat besar sekali. Mereka punya majelis-majelis di Telegram, di YouTube, ya, di WhatsApp, dan di acara-acara lain, ya, di mana mereka mengalahkan para dukun yang old school, ya, yang jadul gitu kan. Ya. Mereka banyak yang menghadiri miliaran atau jutaan misalkan yang menyaksikan, menghadiri dan yang semisalnya, karena mereka menggunakan teknologi. Nah,
نعم، سئلت اللجنة الدائمة الأعضاء عبد الله بن قعود وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان والرئيس بن باز: ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب؟ ما حكم الشرع فيهم ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ فأجابوا: علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا، ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل وعلا وجعل نفسه شريكا له في ذلك. وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد دلت هذه الآيات على أنه جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطرق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه يعني شابهه ممن يضرب الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطيرة ويدعي علم الغيب ممن ارتضاه من الرسل فيطلعه على من يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه. وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار، ولا يجوز السكوت عنهم ولا عمن زارهم، بل الواجب بيان الحق للكل أداء للأمانة وبراءة للذمة ونصحا للأمة. انتهى كلامهم. نعم. Di dalam hasyiah, Al-Lajnah Daimah ditanya, ya, anggota Dewan Fatwa Abdullah bin Qu'ud, Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qudayan, yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahumullah, ya. Apa hukum menziarahi al-murabitin? Al-murabitin ini yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Apa hukum syar'i apa hukum syar'i tentang mereka? Dan orang yang mendiamkan mereka atau orang yang menziarahi mereka, mengunjungi mereka. Maka Lajnah menjawab, ilmu gaib ini merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang mengklaim ilmu gaib di antara manusia, maka sungguh dia telah mengklaim bagi dirinya apa yang merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala, dan menjadikan dirinya sebagai syarikat sekutu bagi Allah di dalam hal tersebut. Dan Allah terkadang menampakkan apa yang dia kehendaki berupa perkara gaib kepada yang diridhai dari para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lam, dan hanya نعم. تسمعوا الآن أستاذ؟ وصلك الصوت الآن؟ نعم وصل. طيب وصل. طيب تفضل. Ya. Baik, tadi apa? إلى أين انقطع الصوت يا شيخ؟ والله في البداية، في البداية. طيب. نعم، وقلت يعني في البداية. نعم، لو أعدتها يكون أفضل. طيب. Nah. Jadi Al-Lajnah Daimah ditanya, yang beranggotakan Abdullah bin Qu'ud, kemudian Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qudayan, yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahumullah. Ya. Itu pertanyaannya, apa hukum mengunjungi para murabitin? Maksudnya yang dimaksud murabitin adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib.
apa hukum syar'i tentang mereka dan orang yang mendiamkannya dan mengunjunginya? Maka Lajnah menjawab, ilmu gaib ini merupakan ilmu kekhususan Allah Jalla wa'ala. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib di antara manusia, maka sungguh dia telah mengklaim bagi dirinya sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang mengklaim mengetahui ilmu gaib dari manusia, maka dia telah mengklaim bagi dirinya sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala dan menjadikan dirinya sekutu bagi Allah di dalam hal tersebut. Walaupun terkadang Allah menampakkan perkara gaib yang dia kehendaki kepada yang Allah ridhoi di antara para rasulnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali dia, kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit-langit maupun bumi kecuali Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada yang Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada yang diridhoi di antara rasul. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjagaan di hadapan dan di belakangnya. Maka ayat-ayat tersebut telah menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala Maha Tunggal di dalam mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib, makhluknya tidak mengetahui. Kemudian Allah mengecualikannya, yaitu yang diridhoi di antara rasul. Maka Allah berikan kepada mereka apa yang Allah kehendaki di antara kegaiban tersebut dengan cara memberikan wahyu kepada mereka. Dan Allah jadikan hal tersebut mukjizat bagi mereka dan dalil atas kebenaran kenabian mereka. Nah, maka ilmu gaib tidak Allah tampakkan kepada ahli nujum, ya. Dan yang semisalnya di antara orang yang suka menggunakan cara misalkan melemparkan kerikil, ya, batu kecil, kemudian melihat di dalam buku-buku tertentu, ya, atau dengan cara menghalau burung, kemudian dia mengklaim ilmu gaib, ya, itu tidak termasuk yang diridhoi oleh Allah di antara rasul, ya, sehingga Allah memberikan menampakkan hal tersebut kepada siapa yang dikehendaki di antara hal gaib tersebut, ya. Jadi bukan mereka yang dimaksud, ya, bukan para dukun dan tukang sihir yang dimaksud yang diridhoi tersebut, ya. Bahkan dia itu kafir, ya. Ya, dia mengada-ngada atas hal tersebut, ya, dengan mama nabi hadasihi, ya, wa takhminihi, ya Syekh. الحدث هو أن يكون يعرف الشيء، يريد أن يصل إلى الشيء بمعرفة يشعر فيها في باطنه، يعني يشعر أنه يعرف الجواب عن الأشياء بغير استدلال. هذا الحدث. والتخمين هو التنبؤ، prediction، يعني يتنبأ بالشيء قبل حصوله أو يعرف مكان الشيء الخفي. هذا التخمين، يخمن. أما الحدث فهو شعور بمعرفة الحق، يشعر، يقول لك أنا أعرف الحق لكن بغير استدلال. طيب. Jadi dia kafir, ya, para yang melakukan perkara gaib tersebut mengada-ngada atas nama Allah dengan perasaannya, ya, perasaan merasa mengetahui perkara gaib, ya, atau dengan takhminnya, ya,
Baik, ya, jadi dia طيب التخمين يعني نسيت التخمين التنبؤ، يعني يدعي علم الغيب. dia نعم. mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, ya. Mengaku-ngaku bisa mengabarkan perkara gaib, ya, dan dengan kedustaannya. Nah, maka dengan hal tersebut dapat diketahui bahwasanya mendatangi mereka, ya, itu haram, dan bahwasanya mereka itu kufar. Maksudnya apa? Para tukang ramal itu mereka kufar, dan tidak boleh mereka didiamkan. Dan tidak boleh orang yang mendatangi mereka didiamkan. Wajib untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruhnya. Sebagai bentuk penunaian amanat dan membebaskan kita dari kewajiban dan sebagai bentuk nasihat untuk umat. Nah, نعم، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.